क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया है? मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। इमरान खान को माइनस कर सकता है, तुम बताओ कोई कर सकते हैं इमरान खान को माइनस? अली गन्नापुर ने तो कहा था हम सुबह को सारे एमपीएस इधर आ रहे हैं। हाँ, मेरा लीडर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा लीडर है इमरान खान। मैं इमरान खान को जवाब दे दूँ, इमरान खान मेरा लीडर है, उसका हुक्म मेरी सर आंखों पे है। माइनस इमरान नहीं है, अगर उसको पूछे बगैर बजट तो पास कर दिया। लेकिन माइनस इमरान खान की जो बातें हैं ना, ये मफसूदें ऐसी हैं जो लोग बना लेते हैं। इमरान खान ही तरीके इंसाफ है और तरीके इंसाफ ही इमरान खान। मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन यूसुफ खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खानम साहिबा ने जब अडयाला जेल से बाहर निकली तो उनसे सहाफ़ियों ने सवालात किए और उन्होंने कहा कि मेरा भी ख्याल है कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया है। यानी वो ये समझती हैं कि इमरान खान माइनस हो गई हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने उनसे मुलाकात किए बगैर जो सूबाई बजट था 2025-26 का उसको मंजूर कर लिया है। इस पर यह बयान जब दिया तो यकीनी तौर के ऊपर बहुत से सवालात जो है वो खड़े हो गए कि इमरान खान की हमशीरा क्यों ये कहने पर मजबूर हो गई हैं कि इमरान खान साहब जो कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, जो ख़ुद को अब जो है वो पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, उनको माइनस कर देने की जो है वो कर देने का बयान दे दिया उन्होंने। देखा जाए तो अमली तौर पर जो पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो तो पाकिस्तान की सियासत से माइनस हैं। वो माइनस इस तरीके से हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जो नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक कि वो पार्टी के सरबराह भी नहीं रह सकते, जब सेनेट के इलेक्शन बिल्कुल सर के ऊपर थे और नवाज शरीफ साहब के सिग्नेचर से सेनेट के जो उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनको टिकट जारी कर दिया गया था। तो फिर वो तमाम के तमाम जो सेनेटर्स थे, सेनेट के उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जो नाअहल शख्स है, जो सज़ा याफ्ता है, वो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा नहीं हो सकता। वो ना सिर्फ कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकता है बल्कि वो किसी सियासी जमात का सरबराह भी नहीं रह सकता। तो अब यही अमली तौर पर बात यह है कि अमली सियासत से आउट कर दिया गया था नवाज शरीफ साहब को। तो उस वक्त इसके हक़ में बड़ी जो है वो बयानात दिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने। तो कहते हैं कि दुनिया मकाफात अमल है, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वही जो किस्सा है वो दोबारा रिपीट हो रहा है। और अब जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने बजट पास किया और इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर किया, तो इस पर दिल बर्दाश्ता हो गई हैं अलीमा खान साहिबा और वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि इमरान खान माइनस हो गए हैं। जी, दूसरी जानिब जो है वो अली मीन गंडापुर साहब ने जो है वो बड़ा एक स्टंट किया आज। अली मीन गंडापुर साहब जनाब एडवोकेट जनरल के साथ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में पहुंचे और जाकर जनाब वो सीधा पेश हो गए कोर्ट रूम नंबर 1 में जस्टिस मंसूर शाह साहब की अदालत में। जस्टिस मंसूर शाह के सामने पेश होकर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। इमरान खान साहब आपको मालूम है कि वो हमारे लीडर हैं, उनका एक विज़न है, हमने हुकूमत उनके विज़न के मुताबिक चलानी है। पूरी सियासी गुफ्तगू कर दी, यानी इतनी सियासी गुफ्तगू की कि जज साहब को उन्होंने एम्बैरस कर दिया। अब पहले ही जस्टिस मंसूर शाह साहब के ऊपर लोग सवालात उठाते हैं, लोग तनकीद करते हैं कि जस्टिस मंसूर शाह साहब शायद वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और फिर उन्हीं की अदालत में पेश होकर उनको एम्बैरस किया आज अली मीन गंडापुर ने, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कहा जा सकता है कि जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है। जब वहाँ पर गए तो जनाब उन्होंने कहा जी कि मुलाकात कराई जाए। अब ये क्या मामला है, यानी क्या सुप्रीम कोर्ट में आप एप्लीकेशन दायर करें ना, अगर आपने कोई मुलाकात करने के लिए कोई फ़ैसला अगर आप समझ रहे हैं कि हाई कोर्ट में से आपका काम नहीं हो रहा, आपकी बात पर जो हाई कोर्ट के फैसलों पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो चैलेंज करें, या तो इम्प्लीमेंटेशन करवाएं हाई कोर्ट से ही। अगर हाई कोर्ट में आप समझते हैं कि जी वहाँ पर आपकी चीज़ नहीं हो रही, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करें इन राइटिंग। अब आपने दरख्वास्त भी इन राइटिंग दायर नहीं की और आप जनाब सीधा पहुंच गए और खड़े होकर आपने बात शुरू कर दी। फिर जनाब जब उन्होंने मंसूर शाह साहब से ये बात की तो मंसूर शाह साहब ने, जस्टिस मंसूर शाह साहब ने बड़े वाज़ेह और टोक अंदाज में कहा, उन्होंने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं चीफ़ जस्टिस हूँ। चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ना मैं एक्टिंग चीफ़ जस्टिस हूँ। तो चीफ़ जस्टिस
جو ہیں وہ جسٹس جائیہ آفریدی وہ تو اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں, وہ لاہور کے اندر اس وقت موجود ہیں. آپ ان کو ریچ آؤٹ کریں. آپ میرے پاس کیوں آ گئے ہیں جی؟ انہوں نے کہا جی میں ہیلپ لیس ہوں, میں نہیں کر سکتا, آپ مجھے کیوں امبیرس کر رہے ہیں. پھر وہاں پر یہ بات ختم ہوئی تو کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب نے خط بھی لکھا تھا چیف جسٹس صاحب کو, تو اس معاملے پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا جی کہ اگر وہ پیش رفت نہیں ہوئی تو آپ رجسٹرار آفس سے پوچھیں, آپ چیف جسٹس سے پوچھیں, اب میرے پاس کیوں آ گئے ہیں. اچھا, اب معاملہ یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ اسٹنٹ ہی کرنا تھا علی امین گنڈا پور صاحب, تو پھر آپ کو کم از کم کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے جانا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے جو عمران خان صاحب کا خط تھا یہ معاملہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھیج دیا تھا. تو جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ ہیں, آپ ان کی عدالت میں پیش ہو جاتے نا. آپ جسٹس امین الدین خان صاحب کے سامنے پیش ہوتے, وہاں پر جا کر آپ بات کرتے. ویسے سپریم کورٹ میں فائلنگ کا ایک پروسیجر ہے, ارلی ہیئرنگ کے حوالے سے آپ دوبارہ ایک اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں اگر آپ کی درخواست ہو. لیکن جو خطوط ہیں, اس خطوط کے اوپر آپ کیا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو خط لکھ دیا تو سپریم کورٹ وہی روایتی طریقے سے اس کے اوپر جو ہے وہ کر دیتی, سو موٹو لے لیتی. تو سو موٹو تو جب وسل بلور بنے تھے, جو بنی گالا میں انکروچمنٹ والا کیس تھا, اس وقت تو ثاقب نثار صاحب تھے چیف جسٹس. اس وقت تو عمران خان صاحب کوئی سنیز بھی کرتے تھے تو اس پر بھی شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ سو موٹو لے لیتی. لیکن آج جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یا آج کے جو ججز ہیں, وہ جو مرض تھا عمرانداری کا, اس سے جو ہے وہ الحمدللہ کافی حد تک آزاد ہو چکے ہیں. اور اس وقت جو روایتی جو ملتی رہی ماضی سے حالیہ وقت تک سہولت کاری جو عمران خان صاحب کو ملتی رہی, اس سہولت کاری کا جو رستہ ہے وہ بند ہو گیا ہے. سو لہٰذا اب آپ کے لیے جو آپ نے پولیٹیکل اسٹنٹ کیا ہے, عمران خان صاحب کو پورا بھی جو ہے نا اچھے طریقے سے کر لیا, اور پھر جو ہے وہ اپنا آبجیکٹو بھی اچیو کر لیا جی کہ میں تو بڑی عمران خان کی رہائی کے لیے بڑی کوشش کر رہا ہوں, عمران خان سے ملاقات کے لیے بڑی کوشش کر رہا ہوں. اب اس طریقے سے ملاقات تو ہونی نہیں ہے. اچھا, علی امین گنڈا پور صاحب جب باہر نکلتے ہیں, جی باہر نکل کے کیا بات کرتے ہیں؟ باہر نکل کر جناب محترم فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مائنس ہو چکے ہیں, یہ باتیں جو ہیں یہ مفروضوں پر جو ہے وہ مبنی ہیں. عمران خان صاحب کو کی جو باتیں کر رہے ہیں, یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان مائنس ہو گئے ہیں, ان لوگوں کو عقل نہیں ہے. یعنی انہوں نے صحیح ٹکا کر جواب دیا علیمہ خان صاحبہ کو کہ جناب آپ محترمہ آپ عقل سے پیدل ہیں, لہٰذا آپ عمران خان صاحب کو جو مائنس کرنے کی باتیں کر رہی ہیں یہ بے تکی ہیں. اور انہوں نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی کر لی. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کو گرل بھی کر دیا, اور اپنے آپ کو مکھن میں سے بال کی طرح صاف ستھرا کر کے سائڈ پر لے آئے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات ہیں وہ کھل کر نہ صرف سامنے آ رہے ہیں, بلکہ بیچ چوراہے کے جو اپنے گندے کپڑے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ دھو رہی ہے. یعنی علیمہ خان صاحبہ کو بھی آپ کوئی عام آرڈنری پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کنسیڈر نہیں کر سکتے. بظاہر تو انہوں نے کور لیا ہوا ہے کہ وہ عمران خان کی ہمشیرہ ہیں اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ عملی سیاست آج کل وہ کر رہی ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور دوسری اگر بات کریں ہم علی امین گنڈا پور کی, تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ گرجتے ہیں برستے ہیں, لیکن ہر کام وہی کرتے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے. اور بظاہر اب ان کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں, اور وہ بھی الزامات جو جواب ہیں وہ کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر آ کر. تو جو باہمی اختلافات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی تو بہت کھل کر سامنے آ چکی ہیں. کبھی جناب بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ ان کی موجودگی میں جو سلمان اکرم راجہ ہیں وہ ان کی جو ہے وہ تھوڑی ٹیوننگ کر دیتے ہیں, اور کبھی کیا بات ہوتی ہے کبھی سیکرٹری جنرل اور جو ہے وہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, الجھ رہے ہوتے ہیں. کبھی جناب فواد چودھری سے ان کو مسئلہ ہوا ہوتا ہے, کبھی فیصل چودھری کے خلاف جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنی سب بندی کر دیتے ہیں. کبھی کس کو جناب کون سی کمیٹی سے نکال دیا, کبھی کس کو کون سی کمیٹی میں ڈال دیا, کبھی جناب کور کمیٹی کے مقابلے میں سیاسی کمیٹی جو ہے وہ آگے آ جاتی ہے, کبھی کور کمیٹی جو ہے وہ سیاسی کمیٹی کو نیچے دکھا رہی ہوتی ہے. تو یہی چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اور یہی چلتا رہے گا. اور رہا سوال پاکستان تحریک انصاف کا, تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت بالکل جو ہے وہ ارریلیونٹ ہے. اور جو بانی چیئرمین ہیں اس کے, جو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے, اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بھی پاکستان کی سیاست سے ارریلیونٹ ہے تو کوئی اس میں
ये बात गलत नहीं होगी, कोई मुज़ाहिका नहीं है, ये बात कही जा सकती है। इमरान खान इररेलेवेंट हैं क्योंकि वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस साबित होने पर अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। वो मुजरिम इमरान खान हैं, वो मुलजिम नहीं है। ही इज़ अ कन्विक्ट पर्सन। जब कन्विक्शन हो जाती है तो फिर वो शख्स सियासत से नाअहल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नज़ीर की रोशनी में। तो नाअहल इमरान खान इस वक्त क्योंकि मुजरिम हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, और ना ही अगर अदालती फैसले का एहतराम करना हो तो इमरान खान से जो 2025-26 का बजट है बराए सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, उसमें उनसे किसी किस्म की मुशावरत करनी चाहिए। तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये मानने को तैयार नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहते, ना करें, लेकिन हकीकत यही है। और कहते हैं जी कि पीटीआई का मतलब है इमरान खान और इमरान खान का मतलब है पीटीआई, तो बात तो यही है, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई का मतलब था इमरान खान और इमरान खान का मतलब था पीटीआई। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, एक कि वो जो कौमी असम्बली में जो लोग या सूबाई असम्बली में जो लोग बैठे हैं उनको आप जो है वो इंडिपेंडेंट कंसिडर करें। जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैं, ये बेसिकली वैसे तो उन्होंने एक पार्लियामेंट्री ग्रुप समझने के फॉर्म में वो बैठे हुए हैं जिसको पीटीआई कहा जाता है। अगर कल ये अरकान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की पॉलिसी के बरक्स जाकर अपना वोट कास्ट करें, या ये जो रवां बजट चल रहा है कौमी असम्बली में, इसमें फाइनेंस बिल को सपोर्ट भी कर दें, तो तब भी इनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज जो है वो लागू नहीं होंगी। ये कोई रुकन ये करके देख भी ले और कोई डिफेक्शन उसके ऊपर नहीं लगेगी, तो लिहाजा जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैं ये मादर पेदर आज़ाद हैं। और एक बात तो ये होगी, और दूसरा जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मैंने कई दफ़ा कह चुका हूँ कि एक मखसूस नशिस्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेगी। जिन ही अरकान को पहले नोटिफाई किया गया था और जिनके नोटिफिकेशन को इलेक्शन कमीशन ने आजकल सस्पेंड किया हुआ है, वही अरकान जो है वो दोबारा रीइंस्टेट होंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इंशाल्लाह ये अपनी जो समात है इसको कंक्लूड करने जा रहा है, और आने वाले दिनों में आप, मैं और हम सब ये देख लेंगे कि ये एक सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेगी। आज की जनाब यही तफसीलात थी। कल मज़ीद तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।